Hi guys! So today is July 19 and nag-brown out and that's Paul Jake, that's Nat, that's Vander, and that's Ken Ken. Wala sila guys. And then that's Kuya Board. And that's Mama Ann. Say hi. Hayag kayo. Hayag kayo guys. And then me. Aish. And that's Mama Mama Bing. Say hi. Hi. Ako ang food guys. Isugo pa ko. Asa? Sa gawas? Okay, so mag-hi dito sa Ubantaw. Ano na? Bye. Asa ang trash bag? Familiar. Aha ba? Ano lagi na unsa di? Turo di ay pangka. Part 2, so that's Ate Angel. Aray ko. That's Ate Lores. And that's Sean G. Say hi. Daray, ongo. Insidious. Say hi sa vlog, guys. Hi sa vlog. Ay, paminaw ba? Ako gud ang ungo, girl. Oh, ako good with the braces. Ew. Social in yung ungo. Hey, and that's Arya. Arya. That's Dalia. Dambo sa showtime. Dumbo. Oh, dara. Over naman sa Dumbo. Kani si Bridget ni siya sa that role. Over naman. Na ikaw insidious ka to sa the red door. Darren, say hi, Darren. And that's Tita AR. And that's Daddy Efren. And that's the other people there. Yeah, ana bitaw, wala ko ka familiar pero ana si Mama ako daw na. And that's Mami L and Mama Mi. Ngit-ngit gay guys. And that's Tatay and that's Nanay. Say hi. And that's Mama. Hayag kayo. Balik na ko sa sud guys kay. Actually daghan man jug taw ay ubay-ubay man ang taw ganina guys but di siya makita. Diri ang mga important women at work. Say hi. That's my katabang sa quiz. That's Mommy Che. And that's Tita I. Say hi, Tita. Hi. They're Bartending 101. Wow! Excited na ko guys. And me. Luspad na ko guys, but couldn't care less. So let's go here to the kitchen. Very dark. Kung wa pa mo ka-gets, nag-brown na out guys. Jay yate. Sige lang kay ni kauman niya sakto ka human nagtimpla dito. Guys, so mo ni. Hi. Say hi sa ko vlog. That's Ate Christian, say hi. Hi. That's Ate Jeremy, say hi. Nanghugas sila women at work. Si Nanay Lading, say hi, Nay. And si dili makita si Jaya. Dili ko. Jaya. Pangluod ay. Pangluod ay. Say hi ba? Dili lagi ko. Ilaay na siya kay brown out. Go. Nalubat yung cellphone, naghugas na lang siya. Cinderella. Say bye guys. Bye. I will see you later in my next vlog. Okay, mo na siya guys. So, awakan ni kayo. Kami biyan ni na siya nagkuha na ni guys. Hindi tawag ana. Si tawag na eh. Si tawag na. Oh my god, it's so yummy! Oh! Nagkuhan dahil nag-build, nagkuhan. Look! Mo ni guys, si pineapple juice and then Malibu. What's that? Si Ate Christian, si Ate Angel said mo kuhan. Wow! Wow! Excited na ko guys. Wait for my next vlog guys. Drinking vlog tayo. Kaya na sa siya guys. Music. Very busy ang mga tao doon sa gawas. Ay!
Hindi makikita. Matanaw ako. Bah, kahadlok! Kahadlok! Sundan na to ang monster, guys. Tas awa guys. Dili man ni siya mo. Awa guys, nako ipakita ninyo guys. Nako ipakita ninyo guys. My I can see my future. Wow. Bagay miso. Amazing. Grabe. Di talaga makita. So bye guys. Thank you for watching. Hi! Coke iyo doy. Cheers, 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 cheers. Di wala tilawi, Jaya. Ikot na mo. Matulog ko ba niya? Dia manenoran nila ang yung mama, wala gipalingkod. Pineapple and Malibu. So that's attendance check. That's Mami Che. Lu? Minsan nilitos? Jaya. Ate Jeremy. Anong ganyan mo na ito? Kasi baso ay kang Ay mo ma, ipaduol ako, maklaro na sila itong bugas. Hi! Kita sa... Clear skinny! Clear skinny! Yung lubot sa bata, makita. Wow! Grabe naman tita. Ang offensive naman pa sa akin. Bukas. Cheers. Lubot sa bata. Yan na. Lubot sa bata, puno ng diaper. Hayag down. Jacket niya. Guys, nice siya guys. But, ato to tryan ang Malibu Cola na. No, di. Mama Alma. Malibu Cola. Oh? Niya na akong puso. Pwede man siya. Kay ko pwede pa yan. Okay, yeah. She's back in his life. And it feels so right. Maybe this time, love won it. Alcohol kicks in. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. But something kept them waiting for this magic moment. Oh, maybe this time it'll be love and they'll find. Hi guys, so after na ni sa kuan sa event and it's so hi it's so if you hadn't guessed lipong ko lipong ko siya guys. I think mas ganahan ko mo try sa Malibu ug Coke. Kaya magsuwayan kay Malibu ug pineapple man. Di guys, nga dili ko ganahan sa kanang pineapple ay di ko ganahan kay sa drink kay coconut di ay ang Malibu day nga white rum na di siya coconut liquor. I do not like coconut that. So but I ended up having I don't know two glasses siguro if makuha dito siya ba think approximately 2 glasses approximately. I'm so proper guys, but man ako panos brush, man ako limpis ako face, so I'm very clean now. Kaya pa may ugma guys. Kaya may Lunes na da, sunod ugma. Reality hit. Dahil gimingaw po ani nga bed guys. This is my favorite foam. My favorite foam ever. I love this bed. So, ang naadiri nga room kay ako, si Mama Bing, o si Mama Mi. Tupad ni Mama Bing. Tapos si Tita Ay, si Mami Che kay sa room ni Lolo Amy. Tapos si Nailuding, si Tay Willie sa kapatila room. Then, silang Nash, Paul Jake, Bander, si Ken Ken din nasa ubos na sa sala. Nag-foam sa sila gila kay wala sila sa room nila mamaan kay abi man nila dito mag-sleep sila mamaan but then
Nanguli man din sila kay brown out man. So update guys, unsa na nga time ron. 10:53 na guys, tas wala gyapon ni siga. Ano sila nga alauna daw ko nung siga sa. Hindi na ko kahuwat. Duka na jud guys. Then, more to siya. Thank you for watching. Bye-bye.